ton posra ner wo ner fasanan dictor ton go ton wenda barka ti wakat le tamen ti nampune yamba kiben nisba ton son pama kala ka ya wala yam semi wa bala yar kibo zura do latnan dingin ti tas yamba yol ngwa sare inti wersit kibo zanga ankoya. L'usine de Seman Sereng Ramba Nega Ramba Mbeme Bzugu Burkina Faso Tengawa Afrique du Sud Tenga Lord Pore ya l'usine Kanga ya Bedre Ntiyira Afrika Zamane ya Ertale Tuhula Kubni la Pisni la Yopezugu Labsam Pulumde Namewa Tumda Abeno Kendra Song Zugu Nepson Senata Bam Kobisi la Pihinase Labna Walike Tuma la Woto Yane Isaka Sanfo Obsumbonde Tadakarwa wa Sabaringa Ministre la Ninga Singeta tenga loga yele optigi haluzin kanga lugulga la mana giligri zinsa ta me nati pam kaseto ni tumno kenda sun songre tenga nyegar wenge a uk fabrizango sambe tore senkere ni wisra arkaranga wenge ni kanga kasuhri renso to pierre karambi ni ba sun tumlo somawa en yirop taba zame obzinda ministère la ninga singeta karanga yel zaken na so se ni karam business ba sun lip tore senkere ni cp bpc ni bakaka bangar kaset sebro bobo obta so la sal se op karanga na king tor wenge la kon bla kulme. L'usine Obson Pulumde Name Ertale Tuhula Kubni la Pihni la Yopezugu Nanzinde Burkina Faso Tengu Walaya Sereng Ramba Ne Garamba Labna Mane l'usine Kanga pour Nepsonre son tuen wata bam kobisi la pihinase laptuen walike tuma l'usine Kanga pour wala tumno kendra Kanga Yane Isaka Sanfo Obson Bonde Tille Dakarwa wa Sababinga Upama Fonds Burkinabé de développement économique et social la soulignare au mora pour ministre la santé compole ti pama kaseto ni l'usine Kanga mpasa tab mebo zama arzuma tinanti pamben mazanga ne Sandrine Zougri la maunata kabore. Kala février wa bi mars kugu 2022 yumna ti Burkina Faso tara l'usine di Seman Sereng Ramba la Garamba uta kugu rasimpila taba ministre la ninga singeta loga yele Alassane Kabore ni porum porse wala tum nor la ninga signarda l'usine de meba ligra wengowa to boni na sarande ti Fonds Burkinabé de développement économique et social kwe FBDS tor soba a Bruno Compaoré obse kab nore noptum nantase nan to ngese l'usine de mebo sombe neng la ninga balki sol mwa wordokani ya l'usine berre obsom mete metre kare tuhri la kobni ndoglo zugu tuma me kenda wala baramba sandata to gwingi ti ya neba kobisi la pihna he neb kwa zugu fa para pihta la hanna wa pam tuma l'usine Kanga pourwa l'usine de luglu soba ya bal tor kudra yemre to biur bon Isaka Sanfo obragam bonda bamba bala ton wakato ta Dakarwa. Monsieur Sanfo Isaka. La name is Mima Muzo Bonam Dakarwa. As I'm your and the équipe nationale of Bonam Dakarwa. Ya usine nan fabrique Sereng Ramba ne Garamba. Pas été na montam de Sereng Ramba nan fabrique directement. Car parce que l'usine est usine belle. La même usine Koro am le broa. Ma maintenant son tenga ya auto. Parce que usine Kanga a deuxième Afrique du Sud no poré. Donc quand février au teka emna yam titon singa tum de fanka bisa ande sing Sereng Ramba ko so parce que Sereng Ramba dans les marques comme ta prier à uso la when le gouvernement yinga va accompagner la main on a mal de possibilité Sereng Ramba dans les pays c'est alors la pini tant data mete ne bra les pour faire la moi ou Sereng Ramba pek ning bugum oui ngi yo le utiliser Sereng Ramba ça va la bim di Sereng Ramba ka tie so so wa déjà wa signé accord d'amba Mali wa me Guinée wa me Côte d'Ivoire wa me donc la communauté projet wa handa pa be renda mana bala mamandi ka minzin kuro mamandi kam yama wato mamandi wa song tenga ya song ti usine Kanga wa aya milliard de musko ne bu so rapatiere kalunduruna aya réalité mbeka wala Dakar wa zinga ministre Alassane Kabore
ni FBDS a tʋʋm noor dãmba sẽn tʋg n gilg n gesã tʋʋm noɛ taab me la b tʋg n gese tɩ b sũur yaa noogo pipi tõnd tɩ gesa jeune sẽn dat n kosod sẽn fabrikd jus rãmba yãmb sãn gese usine modèle la yaa technologie rãmb sẽn tɩ yaa fort parce que parfum rãmb na n zĩnde mosã wʋsg na maaname tõnd sẽn yibeã tõnd tɩ visita madame Kabore studio wã yãmb me lame média 2000 yẽ me sẽn maan effort na ninga yãmb yãa tʋʋmda beene la tõnd sẽn be ka rũnnã lebg n wata mosã wã tõnd be monsieur Sanfo PCA wã usine zugu n na n fabrique sɛrɛng rãmba n na n maan gã rãmba a wilg me tɩ maana projet annexe rãmb n na n paase na yɩ tɩ wa maan tɩ maan test rãmba n tẽ tɩ yãmb mem tɩ covid sẽn wa n wa yãmb yãa problème a début wã sãn pa kẽng bobo n tɩ tõog n maan testa togam ma tõnd rɩkrẽ n tʋme ne tɩ baa maa bũmb sã wa n wa tɩ tõnd tar capacité n tɩ maan test rãmba fãa donc yaa sũ-noog n kõ tõndo tõnd rat n wilg jeunesse tɩ fo sãn dɩk sore n rɩk no-kẽndre n rɩk tagsgo tɩ fo rat n maana bũmbu gouvernement wã tõnd sẽn maan modèle ninga wa parce que yaa gouvernement ning fõ-kãnga sãn remarqué fõ wã créé la depuis dans les années 1980 la ra be hal depuis 75 et à 80 la tõnd sẽn transforma t'a na n sɩng économie o finance wa tõnd maan modèle a monté lame tõnd yãa t'a rũnno projet rãmb sẽn yaa sõma tɩ tõnd tẽ accompagner a monsieur Sanfo rãmb nega yãmb mem tɩ tara expérience tẽnda beesi tẽnda basame pa wa bayire tẽnda créé la société a zĩig to ne bʋsgra ra tɩ pame la b yeelame tɩ tõnd yeelame tɩ bayir ka lobg ne tãn-koeemne ne kugr ye yaa ne tãn-koeemne donc yaa rẽ n kɩ tɩ bʋa wa tɩ tõnd me na accompagne ba gouvernement pʋgẽ rẽnd yaa sinema wã tʋʋm noore Cinéparc Academy Studio ABS rɩɩb lebg tʋʋm noore groupe King Mondiale maan ko-rãmba leb n paas wala bĩismã rɩ buud-toor-toore la Burkina Car Wash Mobile Specre zĩisi n yɩ ministra Lassane Kabore ne b tʋmd n taasa no zĩ-bãmba fãa rãmba gill fãa kɛpɩ maana kaseto ne FBDS a Bruno Compaoré tʋʋmda noore yãag sõnga Ministra Lassane Kabore sẽn maan gilgri na n paam kaseto ne l'usine kẽer sẽn be meeb zugu Burkina Faso tẽng wã loogr poore d na n tɩ paama kibar masã sẽn kẽede ne ned ninga sẽn yɛɛ pipi n na n kõ Burkina Faso tẽngã mada ye sẽn kẽede ne yɩ wɩsgra tigsg kãsenga b sẽn boonde tɩ Jeux olympique nin-kãnga yaa Hugues Fabrice Zango zaame arzũmã uta kiugrã sẽn piila tãabo b zĩnda ministɛɛrã ninga sẽn geta a karengã yel-zakẽ ne karen-biis ninsba sẽn tʋm b sõma n yɩɩd b taaba sẽn kẽede ne CP BPC ne baka bãngr kaset sebre baoobo bilgra yaa tɩ nin-kãngã me b ka suusde b karengã wɛɛngẽ ye b pʋɩ bãngrã yĩn-wɩsgra la karengã wɛɛngẽ ne karen-bi-kãensa la b kẽng b pelse tɩ b kell nigd pãnga n kẽng taoore ne b karengã vẽenemã yaa ne Luc Pagbɛlgem la Mamnata Kabore wala bãmb sẽn modge n zẽk Burkina Faso yʋʋre Jeux olympiques sẽn zĩnd Tokyo soolmẽ wã n kõ Burkina Faso tẽngã b pipi kũuni sẽn kẽede ne wags n taar kãngaanẽ wã bãmb vɩɩmã gill fãa b mooda wakat fãa b na yɩ zugu kɩtame tɩ bãmb nong neb la ninsbã sẽn modgd b wa bãmba la b tagsdẽ tɩ b segda ne teelgo ad yaa rẽnso tɩ Burkina Faso bi-koɛɛngã a Hugues Fabrice Zango yãk yam n na n pẽg bãmb yaoop la ninsba sẽn tʋm b sõma n yɩɩd b taaba korengã wɛɛngẽ bãngr kaset sɛba baoobo rõanda yʋʋmna nin-buiid fãa n sõngde na n zẽk tẽngã yoore n tʋʋmdba mam nebã fãa tʋg n sõng-b lame tɩ b kell n continue n tʋmd woto donc mam waa rũndã bale pipi rãmbã n be BPC CEP ne baka yaa bãmb n na n zẽk tẽngã yoor beoogo mam menga karengã pʋgẽ la me da ningm zugẽ wã bala tɩ il faut tɩ mam yɩ pipi bala donc mam lebg n tẽeg rẽndã wã m yẽndame tɩ il fallait tɩ mam lebg n waka bala n sõng m yapa tɩ bãmb me tõog n zẽk tẽngã yoor beoogo karen-bi-bãmbaane rag n zoe n paama tẽngã taoor soaba Rock-Marc Christian Kabore waoore la b kũuni a Hugues Fabrice Zango kũunã wotone wã b leb n deega la ne sũ-noogo tɩ paame tɩ gãndaoog wotone tẽeg f yelle a da segda ne no-laado karen-biisã ministɛɛrã taoor dãmba b sũur yɩɩ noogo ne Hugues Fabrice Zango yam yãk kãngaanẽ wã
Bangi se tub sun wan yi ministère wa ya Assemblée nationale tor soba nanderba ziga opson toron wingu woro kuni a Alassane Balassa Kande wingab sunoro ninne da san sidzek Burkina Faso yure wala san siarda donc Pierre Bouto tore obrika lame nan kwen Hugues Fabrice Zango labkel lenkengo pelra tub modre ti son wate yi wuto. Zaman arzuma uta ciwo rasin pila tabo 2021 yum de bobo jula so mis kasanga alkaba sunda sigir bora asirga zanga amba se zuno ga yati l'islam asim minime nda pusrbe nwa okazini tubra mana mono kwera ngwilgidi ntinerba yemre rale kembene se yani tenre ya 1880 yum de la mis kanka sampa meba venma na yine soto Justin Dabire la mamunata kabure. Ahan wanzem se yibero wakat pila yemre arzuma uta kyugura sin pila taba la bobo mi kasanga alkaba luimbasi tirahma yiblogor pore ministre la ninga singeta ro mika yelle hontoron gese zubuka wenda ne tongo nyor kanya ke sampor ka zindi saya ne seidu sanu ne la ninga sini nyaada nebnis ba han watan nange mi ro wotonwa rabe masan dagan tarbamba san ne bam san kami alkaba han dagan nan walluim bas wakat la ninga wa kitami tubragan yis mono kwera an gidr mi ro kum ren kite ti zubuka zinda sankare rahan kama arzum dare watan zeme neve te kabala ti moyemba zuempi de mihra renda saya ne seidu sanu alkaba han luimba wotone ti sampor ka zindi ti yor ka nyaka ya wempeka rabe mekel same ti bala muingame ti ragan ya alkaba bala la rabema ahan luwotonu wa kitami ti bampela le ya kenken rendo na lebon singa pusro miskanga pore nguti sara wase to blebar manar me alkaba bangi saiti aria 1880 sasa la mi kanga mea yuma sun woglo wusra timira pang bora ragan kitami to blebar manar menga se septembre kugo sun lore 2020 yumda lasin le ka woglo rare ti alkaba luwotonu wa. Anna Yile to province Nimbuir Obtahre VDP, volontaire pour la défense de la patrie Waram Teloro, Obzabra Netengosonda Wengwa, ADPL, Association pour la défense du Lorum sous la Ramba, Obramana Bole Rininga, Obnimbuira Wumo Bola, Topton Rompama Kuni, Santa Milioni la Tusquabra la Pihinasi, Nanko VDP Ramba, Yamonte Bera Sonre Santa Bampisi, Muitona Yemre, Ben Yolga Yemre, ni sefo ligri tous pisna se na yire to brar karanzi nigir montera monwa ADPL sous la ramrika sarro na kelen tahre VDP rama songre bam son waton tonre en kam ligri bilibido ne buto tolfa sasa ninga fa a Amadou Diko son sané son pa mo kuna ramba tinante kilo kwesa de shunglu no mane wandla no neba parce que tondura ya sa nawo yibizugu when la surasa panging la now rigideme there are some rigideme la runde teka ton rigi ba sayeme parce que de bangame ton la pogoda wende la surasa lebi bangam te bayri komba me simbe kala simbe zinzinga o fa yal sa yal so nan dawlo tondo ti de pogo wende la de pogo surasa wende la de bayri ngi de shundu no maneba la de pinga da shoba wende e de pami watiri les patients de la décision chino be ne do halu wiso inshallah wanda pour un tonde me yam taraso ya nebsin kai tum de pour un bébé lame nebsin ketan vui me bébé lame kune son ko to ana nafa tondo la to nafa kidba azarshlemba ne komba na ni la parab ni bisambasa tonde pinga da wende da pinga da ba nebni si hin be zaman zemse ned fa modre te bayira pa gouvernement bayira pa chodase bayira pa VDP na me pa comme police na me pa gendarme na me ya nyor son vui fa kapi bayiri la bangati basin kiyeme keti ya bayiri parce que ton nebin ki zaman zemse te blikir bun watam mum de ka te bayira yinga be de bangati burkin bilfa vui to kiyeme bayiri alobra ne kuguri lila tandare tondo sin datin de be pass bene tondo tara neba lurum soga ka
tɩ ya sĩn-miis sẽn naag tõndo n be wẽnd la bayirã yĩnga maaneg ning b sẽn maan tõnda tõnd kota tõogo soaba wẽnde la d kot gouvernement neba la d kot commerçãamba ned ning sẽn wa n tʋg n tara tõogo ba ya mun yolga yembr maa yiibu b yaa yẽm soaba sẽn tʋg n tikne bɩ d bõo tɩ b rɩk n tik na namba sã sẽn ya sodaasã n wa tik fo kõmsɛɛre tɩ b bool bãmba rẽmba me tɩ b bãnge tɩ d nooma ne taaba raounda bãmba me tɩ confiance paasd ne taab sʋka loorem ka tõnd tara sĩn-miisi sẽn ya vdp namba tɩ tara sĩn-miisi sẽn be b zĩig sẽn zĩ tɩ tõnd mengã yita n gilgd ne yɛla tɩ bãmba pa tõe n yi baa 1 mètre tɩ sũmba me n wĩndgi tɩ bãmba me ya bayir kɔmba raounda tõnd sẽn zĩ ne taabã leb n yee kõta tagsgo a ne neb nins sẽn tudga rẽmba tõe tɩ y sababo tɩ d fãa wʋmd taaba Jewa Kyura Simpisila Nase Nanti Ta Uta Kyura Smanu 2021 Yumde Warastaba Paraba Balla Tombweng Nzindi Côte d'Ivoire Tengwa Tubonde Ti tournoi qualificatif Champion League Dam UFOAB Burkina Faso Tengwa ya USFA équipe antinare Warastab Kanga Pourwa Na Yili Nwilwara Tontum Tara Sandrine Zougre Obtum Lame Obkumara Warwo Ware pour 15 son ton Nanta Hatondo Nati Pam Venema Ya Jewa Rasim Pisi la yibu la soda sa parba ekipa Timsi a Alassane Dramane Ouattara Tengwa sen keni Warastab ni ngab sumbonti tournoi qualificatif Champions League Dam UFOAB USFA wonga yana yilem pam sore nanti ton Champions League asinanzin Egypte Tengwa ronda yumda lobraba ala kana tolom pam pilsuye tibala tomna basra kana zemsi Stade Robert Champrou Pourwa USFA pipi tomba wotoni adopsera Côte d'Ivoire équipa tout bonti 11 heures de gagnant la wen mare USFA pour gandoni ngobsumbonta Lionel Messi wa Albam Yuria Fatoumata Tamboura USFA na wen Côte d'Ivoire yem lazalo tomb kanga pourwa a Fatoumata Tamboura yi paraba fa gandoro tobri ko wogor kuni nan tasba la ni kanga arupa ma wogor kun kanga budu nora yibu yibun soban ara yibu sun wan ser ami du monde du Togo wa tom kanga ara sirin yi kenken tibala Togo lem sa me ka saki obnanta la tab gindi la USFA na tonga Togo bala yibla yemre Mweb kanga logor pore USFA parba pa masore nanti ton mosa sumbona sobati demi-finale ya zikanga la USFA tomda nan sin kösro balton ba woto no wakatarse aropa ma sampore nye sirin komsa USFA soma Ghana parba tore Burkina Faso nan ko ngapanga yibla zalam asakas ladies du Ghana nan sibra Burkina Faso équipe Nye sun samse nti kon équipe gilli lo kelen fob kale nanti bo mosa tabon sob zora to bonti 3e place match de classement kanga pourrin le a Togo lob nan sere la Togo nan dokob suri Burkina Faso zuri obna luba soda sa parba wotoni yibla zala wotoni biligdame ti USFA raba wotoni sinya ndaganti pam soron ti ton Champions League a ronda yumda ka zemsie sankabam lebron convere équipe to dama tasa tondo ti bam kana samum sunri ti bala adia pipila wotoni la Burkina Faso équipe parba équipe sin yiti na yele nanti ton bona sobati Champions League bamu matumda vonre 2021 Warastaba tu bonti tournoi qualificatif UFOAB wa bam na mana on la soma na yele wa pa man zek Burkina Faso tapkora
Sambisi ya kan ladna yal se senkeni dunna kibo kun ir pus di fa barka ne sun pam were nan zin ni tondo rasma yoba tonre ir kibo bu to tor kun pokwa ir kanyim de ni ton tumnun tas ne su fa sin ya gab tondo semaine da pokwa me barak pusoye muna kon fa ni ndare ne lafi la suno pokay